Karena belum tentu kapan padeng nih tak saya tak saya juga enggak. Bisa saja si padeng tak saya ini kasih saya mungku Allah. Bener. Tak setuju tanpa kala bentengan nih kata bagus nih kecoba belum tentu. Makanya dimin ketika Nabi Musa aguru kan Nabi Khidir, mari numpak kapal, turun dari kapal bi Nabi Khidir, kapal ni kapah elobengi ben kapak. Nabi Musa ni kemanglo ben atanya. Dak remes sampean salah bidik tumpangan kapal, salah tak majer bah kapal elobengi, dak remes sampean. Napa juga Nabi Khidir? Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Kapal kaksa di ngoreng miskin sealaku kapal. Fa'aradtu an a'ibaha, sengaja bikin gula elobengin makle kapal ni kecuba makle budu. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena marina nih gedeki bekal bederaja satu je kapal seteng genteng bekal ikala le kapal setong pagi buru tak kira ikala pulan alobeng pulan bedecacat dah secara tinggal ceklah kapal salah ibri inumpa tak usah majer pagi ilobengi. Salah nama tak salah? Coba nama tak coba? Coba tapi justru ni kau untung cak saking tak elobengin bi Nabi Khidir. Tentu bi tokang kalang raja ni kai kalak kapi kapal berhubung alobeng kapal ni kebede cacat tah kapal segenteng ni kai kalak secuba itu orang tak kalak hadirin. Pada secara kemasyarakatan tak andi anak ingat sing melas tapi bisa saja kak din tubuh dan selebih kempang masuk surga ada tempung seandi anak kita tanya aki anak seandi anak apa saya tanya aki aja ada anak. Tetih andi anak banyak tetilan cilan selamat kau leben ajunan itu akibi anak pada ben mangken tak andi anak sabar bukan selamat masuk surga lebih kempang dari seandi anak manter pada selamat kapti manter pada pecer kapti manter pada teka hajat kapti amin Allahumma pon mangkana kati mangken ni katelok mangken saya kena maki sepertama sedekah hadirin nikah saya beri kida ajunan kanjeng Nabi ada bu ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Tak aku asampian ke neraka sekalipun kalaban sebikina korma. Sebikina korma saus bisa ditidengadeng dari neraka. Apa ketina apa nih kak? Berapa jumlahnya nih kak? Bodo anggur, bodo kelengkeng, bodo ceruk, bodo sekali bedena. Ya cak kenging pada ada nih. Ilo apa bajak ni kelakar saya bagi kenging lede orang ke. Nah napa? Maka dan gula makin bengalnya saya almarhum bapak Tomo nih kak. Ipa selamat bi Allah. Amin. Orang setu bakal selamat kelaban akademi ganjaran bacaan, gela akademi tahlil, gela akademi zikir hadirin. Ada satu ulama namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah nikah ulama dimin semakin banyak saya torok orang yang mempunyai pendapat tak ada pangganjaran nih. Ibnu Taimiyah nikah ada bu dalam satu kitab namanya kitab Al-Hawi. Nah pada mana Imam Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah ada bu senikah man halalah wa ahda thawabahu lil mayyiti yanfa'uhu. Cepun Ibnu Taimiyah pasir orang seh maca tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah. Nek cepun Ibnu Taimiyah wa ahda thawabahu lil mayyiti pah kencerna hadiah aki bagi ka orang mati yanfa'uhu maka kenceran ni ka manfaat ka orang seset ni ka isapora bi Allah seset ni ka ibri kenceran kalaban orang seodi maca tahlil pah kenceran ikrim aki ka orang seset menter sekak din tobadana amin Allahumma on bertung orang selamat gara-gara bi tetangga saksi bagus senomor 2 bakal selamat gara-gara bi nak foto seodi itu aki senomor 3 terakhir nikah wah mulai maden aku tangki oh tak boleh oh ya tak boleh terakhir ya sebenarnya terakhir malang ujak terakhir tak boleh ya sebenarnya terakhir kan pakun mulai mari nama sebenarnya terakhir apa mun gule ki buru dateng kak sampean bu gelak karena mulai kuletung sampean mulai kuletung selengki sampean mulia todus cak mereka tak ada anggur lah nabun gule bah pidato sampai abid engki sampean pakun sani kayak kanto kayak depak gebung kono gule besu bimbian colong holil je lanjeng ngai ko Arap billahi potong tengah kok setuju gula ka. Pangalak sawo jeung aja unjeng dia mau ngalak karep tibi je kok. Mertelok kula ben ajunan kak dintoh umpama ala ko bagus kula ben ajunan tak bisa cek sampurna nah ngi cek lah manusia kak kama beda manusia sampurna tenggi ada Khalil Yasin dia keng tak pangki tu sana kala yon ceng kak cek itu mau tu sana tak yon ceng bi sampean
Abo cek pun orang deng padeng, ada tengah tak akete kapi tengah. Ada orang tandi salah kapi orang. Saya paling penting cek ampu celingan tengah na orang, tengah na tibit tore raga tak kok ledu kaki. Ini bah. Budi membedreng tak salah kan? Dim membedreng bener. Ada manusia ni kekenang na salah. Saya paling penting cek ngabes salah na orang, salah na tibit tore tengku. Toh cek pun Sidina Ali, hasibu qabla an tuhasabu. Bitong tibit sebelum ibitong akibi malaikat. Mun ibitong tibit bisa tambah mun korang. Kan senikah king mun le malaikat semetongak kibudian tak bisa sama dengan makuleben ajunan. Umpama kauleben ajunan itunya tak bisa cek bagus sehadirin. Umpama kauleben ajunan bi nak foto tak itu aki si nomor telok menteran dia. Kenapa? Syafaat tak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menter kauleben ajunan tolong Nabi Gusti Kanjeng Nabi kaleben syafaat budian. Amin. Makanya maturun ni man gak diman paham moloten gak termasuk ki burukan ki beda pemausan fi hubbi. Anapa? Situng sayarep akad tengah kauluban ajunan dak Gusti Kanjeng Nabi kalaban solawat kalaban pembuktian cinta kalaban molot dak Kanjeng Nabi kak dinto kauluban ajunan insyaallah bakal pecir bakal syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma. Makana reng matur ni ka amolotan dan gule man gak diman selalu ngabele tore amolotan hadirin makle andi hujjaban alasan seakat tengah dak Gusti Kanjeng Nabi king amolotan ni ka tore ngokor kemampuan mun mampu nah ngunceng 10 orang cek ngunceng 100 tako otang ngabenya iki tinggal tak apa-apa. Pala mampu du bolo, mampu kalema. Pala amulot na TV tak bisa du belasan ke masjid asarakalan sambian ngibe samang kasitung. Sini gelo. Pala king mampu ngunceng 10, mampu du bolo to di du bolo. Tinggal saya pikiran tetangga tak nyaman kok mun ngunceng ning jidi tak nyaman kata tetangga. Betul sami kira tetangga molotan ni ke beni untuk tetangga hadirin. Ben pole tetangga akan deni ke paling ngepol cuma 2 hari. Mare nana mau ajam tabrak sepeda motor lah rasana najam si tabrak sepeda ji. Tak kira rasana. Kita kira rasanan sampian boleh beda bekto na tetang kini kah sampian boleh buk mun lagi na sampian dateng kaunjengan dari molotan cek kebiasaan berkat tak ibu kapah ibitong bernana cecena hahaha aku muni boleh jadi aroma panas kalau lagi na sampian yu pak ibitong tung 2 telur belu kayak beri ning telo kok ya tina apa makila isya sebolo tina ni kamu sini kepanas kau pengen lagi na sampean jo ambu tikan molotan ni untuk Kanjeng Nabi hadirin keng amolot mampu keni ya to tak napa kak cek ni kebeni urusan ke anggeun ni kak mampu ya para aja ya to dia beni untuk tetangga untuk Kanjeng Nabi hadirin sesuai kemampuan mun mampu didik cek jeung aja para aja tak kok make tanah nangkin begede kita ti pokor kemampuan keng akad teng mak lebar di jalan selamat amin karena kaulaban ajunan mun isyafaat di hadirin kaulaban ajunan mun isyafaat bi Kanjeng Nabi kalaban mau selawat ala asrafil anam gela kalaban amolotan pa isyafaat budian pabenyak sampean ala kusala umpama sepenting iman Islam iki beset husnul khotimah keng ahli maksiat keng mun bi Kanjeng Nabi ni ka iki kaulaban sampean pakun selamat hadirin amin kote la haula wala quwata illa billah amin Allahumma. Make laku leban sampean ahli ala ko maksiat keng mun bi Kanjeng Nabi isafaatin bi Kanjeng Nabi ikibah cek kobat biar pakun masuk ke surga amin dan kula sering abri contoh dan kula sering madepak hadirin sampean entar ka surga jak sepeda neblong rombongan sepeda blong kapi ngibe todi sampean ngibe perang seleng ngibe arek ke surga aja rombongan bahaya apa tak bahaya keng mun sing ngawal sampean kapolsek Belika make sampean rombongan sepeda blong make ngibe todi make ngibe tembak polisi gedis tak kira nangkep sampean polisi namira tak kira ngambek sampean polisi sorbaja tak kira ngokom sampean mun sing awal kapolsek Belika beni takok ka sampean takok ka mobil coklat sudah ada ruang teti mun bede sing ibu budian selamat nih kasihnya syafaat hadirin jadi syafaat ni ka maburung masuk neraka otabah swarga saya mabah tengki derajat ini kalaban syafaat benih kalau keng kebaisim kak maki masuk swarga mun andi reng dalem gembangan ku lekui ya Kanjeng Nabi ni kak mun ikawal pakun lolos kak mun bede sing ibu pakun lo dan kula sering ngajaret hadirin kula ri bering kauncengan ka pelengaan deje masuk ke acara mobil tak bisa masuk kula ya pelengaan ni kau apa rame orang tak bisa masuk kula nelpon ke panitia kula tak bisa masuk mobil ni kak bede bereng pasar tak langkung kula koniin ben sepeda mak le bisa yot nyeleot jawab bi panitia punten kiai tak saya mun ekoni iben sepeda tak saya ekoni iben mobil boy boleh pernah mobil bisa mobil gula apa masuk mobil gula mobil tak bisa punten kiai ekoni iben mobil bisa ekawal lah marina mun ekawal pakun bisa lebet ekawal ongku ku tak lebet ongku kak mi tak lebet tu cak ekoni iben ambulan gula
ingin cemaki ke puskesmas. Kule pa masuk ke dalam ambulan aja kak. Udah pak ke pasar, beri lebat. Metai beri lebat saja ngoreng mayit. Saya beri dalam Khalil Yasin. Ya Allah kejap bengetek kule lebobin. Lekan ada video orang tema mati ongkur. Jelah kule kira pikiran kak. Takoni bini berdesa kentek Roma. Ejak bini kule ki ngodet deh. Abi ni boleh. Nya? Mek nyari boleh cak pun kula mati maksudnya kak. Ya bini kula saya nyari boleh bini kula. Kula saya kira pikiran tak kok bini berdesa kentek tak kok kula mati. Pun kula mati kan bini kentek orang kula. Ya Allah, Allahumma odi, ya Allah, Allahumma odi jang kula. Apa solo ibu baca ilmu mobil? Cak kalau tuan Petra saya tak baca bi kula. Ya Allah. Mon pak mati jang kula lau kula. Cuman cak kula tak salah apa nih dia salah pula. Tapi alhamdulillah sampai ada pak Roma sing malu ma odi bu. Ya orang ngasih odi. Oh bahaya nih betabun deh. Tapi saya cara mau bergelaknya kujereng konger ya. Alhamdulillah. Kula mikir, muni kawal selamat kak. Padahal Khalil Yasin siapa cak karo Khalil Yasin deh. Cak beni anang kiai. Kula beni anang kiai. Kita andi ilmu. Keng makireng tani. Mun ibadai ambulan. Nyingkir kapi orang. Abu keng mun ngandalaki Khalil Yasin tadi maka sampai lemah di orang. Abu pada akhir lek nang tenang ya kok. Lawan dan akhir kapi sa pasar gua kak. Pada akhir keng muni bedai ambulan lo akhir orang kak. Beri colon, beri colon. Beri colon. Pedang on telok nih kak. Titik pertama bukan selamat ketika bi datang ke isakseen be. Nomor 2 bukan selamat gara-gara itu akibat COD. Sedekain bi COD. Kari mi kenceran bi COD. Makanya saya ngak mun ndik yang seposete. Sedekah koin. Saya ngak tua aki. Saya ngak kari mi kenceran hadirin. Kari mi yasin, kari mi tahlil ben sama macam. Mak le pada selamat. Nomor telok umpama kau ben ajunan. Sedua ni ke umpama amal tak pati bagus, nak foto tak pati engak. Mantera sambung ada kanjeng Nabi. Makanya amoloten. Mebi kanjeng Nabi budian ekibah. Cek pun ki buru. Mun kanjeng Nabi sing ibah. Makiring deng padeng selamat. Khalil Yasin bani anang siapa? Keng muni ki ambulan. Lolos. Abu Khalil Yasin, abu cak lekar bani anang siapa? Je bani anang kiai kula kak. Kula kada ceng pengajian tak keng pulan muntuk buat abid. Kula muntuk ke sana sini gebek semua abid. Mi abid. Bani keng ngaji, mancing. Mi tak boleh pun mancing kebun kona. Roma tak ada orang. Bapak kula benembu atelakeun. Bapak ungga ke Pontianak, embu ala ke boleh norok lagi, nak beli papan. Mulia ada emak gula. Ini ngi pun tukai beburuan. Bapak ungga ke Pontianak, embu norok lagi. Nah, makanya gula ni kejang ring turjan, kayak tabu, kayak cetak, tampon minyak pote, norok bapak itu namangkat norok embu ala ke boleh. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Manusia gak dinto dalam ilmu sosial disebut kelaban ijen politikan. Seartena manusia gak dinto tak bisa odik ke TV. Manusia gak dinto pasti foto dek kau orang lain hadirin. Papelakin seanya ma manusia. Pasokiin ben pabenyain tunyana. Munki anya ma manusia pasti foto dek kau orang lain. Napa boleh kau leban ajunan mangken ampun budaya lam tunya. Cak lambak kita keluar katunya ki budaya idum tabu kak dintu ampun marepot dek kau orang lain. Ampun parlo dek kau orang lain. Lahir kau leban ajunan etolongi bi orang lain. Semangken kau leban ajunan odi. Nika tak lepas dari penton datang ke ben orang lain. Bahkan ku leku ketika sete kau leban ajunan pekun iyo songak cibik datang ke. Dan gula kita teman mangki berde cerita na orang pelak ben orang angko ka kuburan aja TV. Makanya dan kuda sering berdepak iman kak diman kenengan. Napa boleh sampai kelakuan raja, kelakuan berak kau leben ajunan tak putu ada kata tangke. Kelakuan sepaling demang, kelakuan sepaling enteng kau leben ajunan putu ada kata tangke. Kenapa kelakuan paling demang ni kak? Misem.
Kelakuan paling demang ni ke misem lagi. Misem ni kata luang paket. Misem ni kata luang token, lu usah lagi pulsa. Tak luang setrum. Keng misem ni ke makai gempang, parlo tatangka. Artena, mun katibi jak misem. Mun tak keng tetiang. Tetimun misem saus kuda ben ajunan kelakuan sepaling demang ben sepaling ringan. Parlo dek kata tangka. Butuh dek kau orang lain. Pah katina pah. Kelakuan selebih berat atau bisa lebih sadar dari misem tadi tu. Sementara kau ben ajunan perlakuan tatangka dek kau ben ajunan kak dinto tergantung kau ben ajunan memperlakukan orang lain. Artinya mun kau ben ajunan tro etolongan nabi orang lain, maka kau ben ajunan kau tu nolongin orang lain. Kama tadi nutudanu orang gak dinto mun ampo mau tang kau orang bukan ibri otangan. Orang gak dinto mun nolongi orang lain bukan etolongi di orang lain. Pokok manus seben orang lain eka kula ben ajunan ala ben tatangkeun ka pada ben orang akacah. Kula ben ajunan akacah. Seelum kaca ni tergantung kula ben sampean sebeda luar kaca. Mun kula ben sampean luar kaca misem seelum kaca bakal misem ka sampean. Mun sampean luar kaca meredeng ka seelum kaca meredeng ka sampean. Dadi napa saya kelaku sampean ilmu kaca bakal ala ko bade ka sampean. Lemun pak sampean misem pak seilmu kaca meredeng tapor kaca na jerengkong ni ka iki. Dadi kula ben ajunan gak dinto mun tro eka bagus nabi orang lain. Maka kau leben ajunan tak ning punten kudu bagus ka orang lain hadirin. Mun kula ben ajunan gak dinto cerek ka orang lain, cek ngarep beri orang kering magire namboro tak kira beri apa orang. Abu kan banyak orang saya tak bahas ansale koran mun orang sepot dimin kan ngirim tur kadang. Makin kan bede sepah ngirim ni ke ambu. Tanya kita ngirim ke jere-jere. Jere kok mun ngirim ke jere-jere. Arab boleh. Pasaan beri ngirim tak ibu desen koi. Jadi kula ben ajunan bakal alako panapa saya kelaku bi orang lain dak kaula ajunan. Artena kaula ajunan muntro eka fokusun nabi orang lain maka kotumo lain bagus abe ka orang lain dimin hadirin. Mun kula ben ajunan bagus ka orang lain maka orang lain secara otomatis bakal bagus dak kaula ajunan. Ini pertama. Anapa kaula mi abhas ka dinto hadirin. Ternyata urusan bagus ka orang ben orang bagus ka abe. Nika beni cuma eka parno urusan odi itu Nabi saus. Ternyata kau leben ajunan bagus kata tangke. Nika tak usah bahas tatangke abelis ka bagus na abe. Kenta tangke ngangke bahwa aku leben ajunan nika orang bagus. Maka aku leben ajunan budian ketika sedah. Mun bi tatangke yang kebagus. Gara-gara kau leben ajunan bagus kata tangke. Meskipun tatangke tak bisa manis ka bagus na kau ajunan. Keng tatangke ngakok bahwa kau leben ajunan orang bagus, kau leben ajunan seset ini kebi Allah eba selamat dalam berzak gara-gara bi orang lain atau bi tatang ke bela orang bagus. Jelas sih. Maka di situ betok marrat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam janazah. Suatu ketika jenazah lebat eseting ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi to mandengki kalaban para sahabat. Kanjeng Nabi akilengkian kalaban para sahabat. Marrat janazatun ala nabi pah pada sahabat lebat yating Gusti Kanjeng Nabi sampai epekol mayit nikah. Kanjeng Nabi pah ajabu senikah mustari wa mustarahun minhu. Sahabat orang mati je pada dua kelompok, orang mati je pada dua golongan. Yang pertama mustari orang mati ini ke istirahat. Kan ikut mereka. Ijak kita sini kata le kaping. Tanggung di sponsor gini. Orang mati ini pertama mustari. Orang mati istirahat. Wa mustarahun minhu. Nomor dua seodi se istirahat. Sahabat tak ngerti apa maksud Kanjeng Nabi. Sahabat pak atanya. Ya Rasulullah, manil mustari wa manil mustarahu minhu. Saya kocak orang saya istirahat ben pasir saya kocak orang odi istirahat. Kanjeng Nabi pah jawab al abdul mu'min yastarihu
min ta'abid dunya. Orang iman, orang Islam seibadah dak Allah mun sete istirahat aslina dari kata nyamanan dunya. Orang deng padeng neka mun sete kau leben ajunan kanto dusung dan padeng lagi kampung deng padeng. Orang deng padeng gak dinto mun sete ajunan mun atikan umur budian aslina ajunan keng istirahat dari kata nyamanan dunya. Dunya neka tak nyaman gak esena nakin ngalak berep nakin manca, nakin alandu, nakin ke pasar, nakin atana, nakin abajang, nakin abasa. Mangkana orang mukmin kati ajunan sete nika yastarihu min ta'abid dunya aslina ajunan keng istirahat dari kata nyamanan dunya. Entar ke tempat selebih nyaman. Nomor 2 wa manil mustarahu minhu. Saya baca orang odi istirahat nika saya ya Rasul. Dijawab bi kanjeng Nabi al abdul fajir yastarihu minhu al-ibad wad-dawab was-syajar. Mun orang nikah beni orang sebagus, mun orang nikah ahli ala ko cuba kata tangga, mun orang nikah lo bagus itu nyala ko na tak saya, maka ketika sete orang secuba lakon ini ke beni istirahat. Entar ke tempat secumba ayaan kecum tak nyamanan semate tak istirahat seodi seistirahat tatangga na seistirahat kapan mati tatangga na pangucap alhamdulillah capok tompes semate morje kan beda biasa di situ kapan mati alhamdulillah beri-beri tak nyaman neng kana tedung tak ngede tak kok sapi gemet capok tompes kia ya benih cuma orang cepun kanjeng Nabi bisa istirahat wadawab sampai hewan asa kalangkong ke pangeran ajab alhamdulillah ya Allah telur hula tak luang hulaku wassajar benih cuma hewan sampai kak pungkaan gak dintu asyukur alhamdulillah lebok tang buah hulaku anapa sebelum ngerni kata ada ampun hadirin mun cuma urusan akun not tak akun not itu benih urusan neraka swarga hadirin benih urusan neraka swarga nih kak situnga atrawi du bolo situnga atrawi 11 ya tore kasokan 11 ya tore kasokan du bolo ya tore justru kalau ben fitnah ini kan nyaman sesemangat tore du bolo sesengkak ngalah 11 ahlu sunnah wal jamaah du bolo mun beda orang ngocak kak mi atrawi du bolo saya nggak salah kakek saya nggak sitina Umar kelero jawab tina lek gua atrawi du bolo pada sebener 11 engkau oleh sosok sangat budian gua abajak beda hadis kapi kak pada saya toro Quran na beda, hadis beda. Jelas lagi. Jadi saya kasokan akun not sepuh ya tore akun not, saya kasokan tak akun not. Saya kasokan atahlil ya tore, saya tak kasokan kira cak atahlil. Saya tahlil oleh berkat pen, tak berkat kan nyaman nih kan. Kurang bang, kan saya mensenika. Keng munten gula, ben ulama ahlu sunnah wal jamaah nikah, karena nikah ayatnya jelas, hadisnya beda, coba ulama beda. Ben mun cek punten gula pribadi tak langkung semua orang cek lagi ngapain lagi para cajah depa ben para cajah tak depa untungan saya para cajah depa anapa umpama budian hadirin ternyata genceran ni kata depa ongku kelem kopur ya tak rugi cek dengan kuliban sampai tahlil beni pah tega salahku cek karo keng baca tahlil 30 kali umpama pah depa ongku untung sesete sapa orang pah ya tambah genceran lamun pah umpama na yakin tak depak ni kapah tak ikirim genceran bi Saudi pah ternyata genceran depak pah kak kamabu dia mun ternyata depak uku pah kuleban sampean kan yakin tak depak pah tak macam jadi dan gule eman gak diman ngabala terkait masalah gak itu selama bukan akidah ya tore hadirin keng dan kuleban ajunan antara depak ben tak depak engki kari asa dia apa jung pah tak ocen ni lo apa itu ket pah junga serepot kari yakin tak ocen pah terus le ni keng keng manter pada selamat kafi amin manter pada pecer kafi amin makanya guleman gak diman selalu ada pak tore umpama beda setak pada hadirin kau leben ajunan tore tanda kecek sampai elang hadirin tore cek sampai butuh atau tangga atretan gara-gara kata pada enggak dito apa sebab masalah tahlil ben tak tahlil ni kata ada pak kuburan keng Islam tatangga tretan ni sampai ke kuburan itanya aki wa ma ikhwanuka pasera tretan sampian. Jadi tretan ni katanya aki budian atahlil atrawi du bolo aku not tanya aki kak jadi saya tahlil masuk surga selalu tahlil surga saya atrawi du bolo surga saya atrawi 11 surga saya masuk neraka selalu Abu Jang Isa juga
tenungguan nih. Ungguan ya tore. Pada sing ibu leku, pada sing ibu. Tore. Alif boleh nikah. Pa bagus. Tore, para pet boleh berisan. Jak sampai ke ulaban ajunan budu margan hal-hal setak penting hadirin. Maklai pada saya. Thank you kak. Kek mantar Allah pada tatilan jalan selamat kapi. Amin. Mantar pada pecah kapi amin. Karena tujuan ulaban sampean ni kepada pada selamat, pada pecah, pada. Mantar Allah pada tatilan jalan selamat, mantar pada tatilan jalan pecah. Kau ulaban ajunan itunya sampai ke akhirat. Mantar pakun atretan, ben mantar pakun along polong dalam kemudian kenging gitu Allah. Dalam kemudian tak sampai sah. Amin Allahumma. Bon, tung nih kah. Jadi gula benajunan bekal selamat gara-gara saksi bagus bi orang. Nomor 2 kau leban ajunan bekal selamat gara-gara bi nak foto ni kayak tua aki hadirin. Makanya gula man kak di man ngabala. Tore siapa ki potra. Makle potra gula ben sampian ni kasai. Mun bisa banyak, tore pa banyak. Tak bisa banyak, ki pasrah ke Allah. Karena senikah. Manusia ni kayak begitu loh. Beda manusia ni kayak bi Allah. Parengin potra banyak laki bini beda potra nikah didi beda bi Allah takdir tak andi anak lo telung nikah pada saya kak andi potra banyak saya potra didi saya tak andi potra saya sepenting ajbi kalau bersyariat sepertama ada nabi Allah sebi Gusti Allah takdir potra nabi ni kapi beda nabi ban rasul anak bini kapi serah Nabi Lut alaihi salam beda rasul takdir putra laki kapi serah Nabi Ibrahim alaihi salam beda nabi nikah bi Allah takdir tandi anak serah Nabi Yahya beda nabi nikah bi Allah takdir putra banyak serah Nabi Adam andi anak bini 4 lekor andi anak laki 3 lekor. Makanya mun beda mantan Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Adam wa Hawa. Ya Allah papolongaki mantan sekadua akati ajunan mapolong antara Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nih secara tak langsung atu aki mantan maklean di anak pak polo peto. Ya mun isra pada Nabi Adam dan Ibu Hawa kan. Andi anak nikah beni coba hadirin karena mun tak andi anak nikah aib coba orang berarti Nabi Yahya nikah andi kekurangan punten Nabi ben Rasul nikah kamil sampurna hadirin maka Allah jawab sini dengan Al-Quran lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu liman yasha'u aqima innahu alimun qadir. Allah apareng ben Allah gak dintoh kasokan ben Allah ngarato di langit ben bumi beda saya kasokanin bi Allah parengin anak bini beda apa tada anak bini kapi beda berarti ini kepada ben Nabi Lut sampean Khalil Yasin akabin 2015 dan gula anyu on Allah ya Allah anak pertama nyu una laki ya Allah nyu una laki lahir alhamdulillah bini dia cak paring Allah cak taruh norok ku tahu cak teti tibi tak norok nyikot mau nyikot tibi apa alhamdulillah anak nomor 2 nyona laki ya Allah pertama ampun bini kedua laki lahir nomor 2 baru si nomor 2 nih kak bini boleh kak. Kasokan Allah pada remah cak taruh noro ibin polaking tak usaha mari pakun kak mari ngutiung ke di kanan turun kak ya sing aku mi saya sabar mi acen kak gila bocah pun ring dong padeng mentro laki ungke di kanan habis lo pakun habis pakun bini
Bi tatangkai kok anguan bini tat anapa? Lekas oleh tetele. Angki. Cang situ nga japit. Nja angu bini atat lah kara. Angu bini anapa? Lo pada ben anak laki, mun anak bini ni ka pasti macelep karing tua. Mun anak laki belum tentu, mun anak bini macelep karing tua. Mak bisa. Angki pana laki ku lakukan kamar rampian ni kentem dan roti dung kalang gerai. Abi mun kamar tung kan nagin ngalep ang benumbong lang alay. Kan iganti anang panalaki. Abi jang gula bani karo macam lep mo kumikil niya. Ada yang Allah ciptakan laki kapi hadirin. Laki. Coba tetang ke jemput ni kau. Laki kapi. Hadirin terobi ni tegangi cobi ke jemput. Dapat cekocek dapat cobi saya kecok. Kan sini kering lamba. Lahir pakun laki. Ijok cekocek saya kecok. Mencekocek kan laki ngro. Oting ijok cobi ke. Babaring nih kak, anak nih kalau bisa babaring, anak nih babaring dari ajunan Gusti. Wa yaj'alu liman yasha'u aqiman. Bade saya kasokanin bi Allah ni keakiman, mandul tak andi anak. Asyarat ke berak ke timur, tak leman di anak. Entar ke dokter spesialis, tak andi anak. Padahal bade saya anang banyak masuk kabi, tak kelero masuk kabi. Tak sondul ngandung boleh. Beganan ki. Bade saya terus tak andi, tak leman di. Hadirin, andi anak pasti takdir Allah, pasti saya. Banyak anak ang takdir kasokan Allah pasti saya. Tak andi anak takdir kesokan Allah pasti saya hadirin. Andi anak gak dintok pasti saya. Tak andi anak pasti saya. Mak bisa pada saya katin apa? Saya gak dintok. Saya pertama, seandi anak banyak gak dintok bekal saya kalau bentuan anak foto hadirin. Tahlilin, kereme yasin, kereme kulhu, kereme sodako, doa aki. Seandi anak banyak bekal selamat gara-gara Tuhan anak si Geodi. Ketimbang ken Pak Tomo ni kali. Tak andi anak sampian bi Allah keng kasokanin masuk swarga lebih gampang dari si andi anak. Mak lebih gampang karena sampian selalu andi anak tak usah ngandung. Ya mentang andi anak. Tak usah rembi, tak usah nyusuin. Cukup sabar nerima takdir Allah. Bi Allah taala idabuin. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang si sabar dak ketentuan Allah. Ibriin tak andi anak sabar nerima. Maka kemudian di akhirat ibri kenceran sekencer nak dinto orang tak bisa mitong saking dari banyak hadirin. Seandi anak ikirim kenceran bi anak mungkin kencer nak kening bitong, tapi orang saya tak ibriin anak pah sabar narema ketakdir Allah. Ajrahum bi ghairi hisab, bi Allah ibaringin kenceran sekencer nikah tak ada bitongan nah, tak ada batasah ben bekal masuk surga kalau ben tanpa hisab, kalau ben tanpa ibitong amalah. Saya napa tak saya? Jadi andi anak nikah saya, tak andi anak saya. Seterlanjur andi anak, toreh putrana kau leben ajunan jegami kau leben ajunan budian sete bede satu aki ben bede se mah selamat dari dunia bede se nolongin. Amin. Kau leben ajunan tak andi anak takdir tak andi anak. Pasaper hadirin. Berarti sampean bi Allah kasokan nih lebih gampang itu bangsa andi anak. Mungkin secara pandangan manusia nikah melas, tapi justru dalam syariat kau leben ajunan nikah mulja hadirin. Sebiasa anak kau coba ni ke ampun saya. Dari hadis kak dintobi ulama ikalak kesimpulan. Orang setan ni kepada dua macam. Beda orang setan bi datang ke seeka pungai. Gara-gara lah kau coba ki oding. Beda orang setan ni kebi datang ke eka imanin. Gara-gara bagus ki oding. Dan guna ben ajunan tinggal milih. Mun deti seeka pungai bi datang ke. Nikatan guna ben ajunan keng bekal celaka ketika setan hadirin. Keng munteti orang seekaya manin bi datang ke gara-gara ala kau bagus. Nikatan tu gula ben ajunan keng selamat istirahat ya pun kanjeng Nabi. Keng ten gula yakin hakul yakin. Mun ki anya maring deng padeng. Mun ki anya maring maturah. Insyaallah termasuk kelompok seekaya manin. Termasuk teti kelompok si ala kau bagus. Insyaallah si hadir termasuk ahli swarga kabeh ketika sete insyaallah ekaya mani kabeh mantir segak dinto bedenah. Amin Allahumma. Ini kisah pertama. Makanya gue leman ajunan ala kau bagus kak dintoh. Benih cuma urusan parlo belisan dunia. Itunya kau leman ajunan ala kau bagus bi orang iblis bagus. Tapi hal kak dintoh hadirin, lo pati penting aslina.
karena mun reng mate mur tak beles kula ben ajunan ki andi reng jelau sebeles mun reng jelau cerek kula ben ajunan ki andi reng mabere seabri mun reng mabere tak sarmu ka kula ben sampian ki andi reng jeraje seesa apa king ketika mate kula ben ajunan pah bi tatang ke saksi cuba buru ka kam maka kula ben ajunan karena ketika tatang kene kanyak sen cuba kula ben ajunan ka dinto bakal celaka ya dalam berzan Allah manter selamat amin Allahumma nikah hadis sebanyak benih comani ke banyak ki buru hadis nikah kanjeng Nabi selengki mayit selebat hadis selain kanjeng Nabi selebat mayit seneng-eneng jadi kanjeng Nabi mios tapang ki benoreng mate pah irasani bagus bade seirasani coba kanjeng Nabi pah adabu hada ma athnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah wa hada ma athnaitum alaihi syarra wajabat lahun nar mun bade orang mati pah bi tatang ke isakseen bagus lakona saya ki odiing pasti masuk surga sementara orang mati seisaksee coba bi tatang ke kocak belenger pasti masuk neraka bahkan setumbak tu bade orang atanya dek kanjeng Nabi nyun mal amalan minta situng kalakuan semun ikalako bakal masuk surga kanjeng Nabi pah adabu kun muhsinan mun tro masuk surga situng kalako kun muhsinan pedeti orang bagus sahabat ni kamator siap ya Rasul dan guna bakal dadi orang bagus kaifa adari wa ana muhsin ya Rasulullah keng gula ni kada reba mun tro oni nga jak gula ni kan orang bagus mun gula tro oni nga gula ni ka bagus napan tenda rema carana kanjeng Nabi pah ajawab sal jironak tanya aki kata tanggena muncang tatanggena kaki bagus kaki bakal masuk surga keng muncang tatanggena kaki belenger kaki bakal poton maka kau leben ajunan pongki beda kesempatan hadirin tori bagus kata tangga tori bagus hubungan ke Allah mun kata tangga bagus ke Allah hubungan bagus kau leben ajunan saya tebi tetangga pasti saksi bagus nih kalau ning mesen tak kulit ben sampean tak bisa lah pesen saya nggak datang ke kulit saya nggak mau mati saksiin bagus saya nggak kebela becek saya nggak kebela saya mun belenger apa pun kocak belenger tak ning mesen nih kak lo bisa tak mun pilihan presiden nggak bisa sogok gitu mun pilihan presiden ibu pak lekon ibu leku kening cara ya milih siapa kak teh ya nuru ate kos dong tak nuru acek cek maksud tak ya nuru asatos tak nuru asek kan tapi ini kayak durjan ini durjan ini kan tuh kan cung saraan boleh yang bangkan saya nggak sengaja atau karmar kena pilihan presiden tak langkong hadirin telok macam berkabur macam telok pilihan nih kan Prabowo Anies Ganjar telok nih kan ngiring gurun ajunan kesokan milih saya kamboy king umpama tak pada bentetang ketua atau karmar kena presiden apa sebab gula ben ajunan mun sete Ganjar Pranowo Prabowo tak kira mikul satu gula ben sampian sentar ada ring cilau bondeng cerejo pon jadi pertama orang sete gak dinto hadirin kalau ben isak seen bi datang ke saya saus gak dinto bi kanjing Nabi ampun pasti bakal selamat banyak hadis ini kah sampai pada titung dabu maru al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun mun tatang ke nilai bagus maka bi Allah bakal tulis bagus pramila gak dinto pongki beda kesempatan tori bagus ben tatang ke ben lebele tori bagus bi cek pongki buru saya ketokar orang saya tak kenal pas saya ketokar ring Jakarta na tak kenal ke gula ben sampian apa pakro du kardu ke sementara gula ku kapan kita tabu seberkak gada saya tokar ini kengki saya Jakarta mikirin taringki jadi tore pita tak napa tore pita jadi dengan gula ben sampian ni kelakar tak pada di engki kan keng umpama tak pada ni ke beni muso tapi tak pada ni ke untuk melengkap rocek kalau nyaman tak keng bulan deng sebereng esene juga bede kacang bede bawang pote bede capi bede buja bede micin mun je saya buja kapi tak akan rocek ni kengki engki lakar senika lakar tak pada di ni dia kanjing Nabi ada bu al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha adunan mukmin pada mukminan ni hadirin ni pada ben bangunan pun kanjing Nabi saya masakkan antara situng ben lain napa artinya tak pada sedeti romani ka mun pada lo mancing kan gara-gara tak pada beda sasakah beda osok beda pemikol beda rengereng beda ceceneng beda cendela sedeti romani ka mun pas sasakah kapi beda remah si erang kaja tu rek angki kan nah bahaya tuh di situ ngambil ide di situ ngambil lauk sebenting cang ijit hati sambian gak dinto sang pelagong saya tuh di cek patang coba aki sesuai kenapa pilihan sambian sebenting cek patang coba aki ben cak tukar bentar tangke apa napa
karena saya nyaksiin gula ben ajunan ketika amat ini kata tangka hadirin. Gula sering mendepak tahu saya bahas Roma, maka tanang kriki tak ada. Polempol toncu tengah, toncu manis tekan-tekan lo pada nih kak. Mun pah ngarep pada gula ben sampean, tuh man mikir iki. Mun pah lemak polempol kapi bedemak hari. Wah hari polempol kapi. Ika bayin apa hadirin? Gara-gara tak pada ti nama kita pada keng mun masih tung abu. Napa pegning kelat kok kak? Nggih kan? Nih kamu ke paling renjeng mun katibi, dak kuna nak. Keng mun epa polong ben sini kene an bareng nikah. Melian apa? Napa minta ama sakit napa langsung kuburan? Apa kan nggih? Bisa milih mun polong sampean. Keng mun karo situng dak faidan nih kak. Keng mun aku apolong al ittihadu yujidul quwwah wal quwwatu tudmanun najah. Mun kula ben ajunan masitong kompak bekal kuat hadirin. Pramila gak dintok. Tore pa bagus, tore pa sae, pongki beda karena umur. Mi kak dinto tetilan cilen kaula ben ajunan selamat. Seta teti orang sebejra ya junna Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mertung nih kak. Si bekal selamat. Nomor 2, kaula ben ajunan bekal selamat kak dinto. Kala ben etolongi bi orang seodi hadirin. Nek hadis sebanyak. Orang seta ni ke bekal selamat bi orang seodi kala ben telok perkara. Nomor situng kalaban doa. Nomor 2 kalaban sedekah. Nomor 3 kalaban kiriman kenceran. Bi ihda'i thawab kalaban kirim kenceran dak orang semate. Sedua ni kamu muttafaq alaih sepakatin. Doa ben sedekah ulama kapi sepakat. Ngirim kenceran dak orang seteh ni ke ulama beda pitu pendapat. Beda ada budak pak, beda ada bu tak depak. Ada budak pak bener. Selok depak ya bener. Kau ada tokar pada beda saya toro ni. Betul nunggu nih kak. Keng ulama ahlus sunnah wal jamaah hadirin. Kak dintok lebih cenderung ada buah akidah pak hadirin. Dalil banyak secara Quran beda bahwa kenceran ini bisa yang pun akidah kering lain. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini dalil secara ayat bahwa kenceran bisa yang pun akidah kering lain. Secara hadis banyak. Kanjeng Nabi kak dinto ajabu iqra'u mautakum surat Yasin. Maca aki orang mati dan sampean kapi surah Yasin. Cepun ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ini kejelas kon baca aki ka orang mati. Sementara ulama selain oh enje ada bener orang mati saya maca aki Yasin orang mati ya. Hadis situng keng makna nabi itu. Senap seren nabi itu. Makanya apa tak ada nih kak. Kalau ulama ahlus sunnah wal jamaah kak dinto berdasarkan dalil Al-Qur'an berdasarkan hadis kak dinto hadirin cenderung ada buah akidah pak. Makanya ulama NU ini kemudian berdasarkan tahlil nggak nikah apa napa karena pendapat depak umpama berdasarkan kesokan untuk ada budak pak ya toh hadirin sepenting gula benajunan jak sampai patang nyala aki selama hal kak dinto benih berkaitan kalaban akidah jelas lagi tore sepenting benih akidah keng mun beda ngocak bejeng tak wajib tok ya kakak kampung deh nikah akidah nikah aki. Mun pas sampai beda abak coba ki Gusti Kanjeng Nabi. Mun cuma urusan akon not tak akon not. Nika benih urusan neraka swarga hadirin. Benih urusan neraka swarga nika. Situng atrawi 2 bolo, situng atrawi 11. Ya tore kasokan 11 ya tore. Kasokan 2 bolo ya tore. Justru kalau ben fitnah nika nyaman. Sesemangat tore 2 bolo. Sesengkah ngalah 11. Ahlus sunnah wal jamaah 2 bolo. Mun beda orang ngocak kak, mi atrawi 2 bolo. Saya enggak salah kakek. Saya enggak Sidina Umar kelero. Jawab tina lek gua tarawih 2 bolo pada sebener 11 engkau oleh sosok sangat budian gua abajak beda hadis kapi kak pada beda saya toro Quran na beda hadis beda jelas lagi jadi saya kasokan akun not sepuh ya tore akun not selo kasokan tak akun not saya kasokan atahlil ya tore saya tak kasokan kila cak atahlil saya tahlil oleh berkat pen tak berkat kan nyaman nih kak kurang bang kan saya mencelik keng munten gula ben ulama ahlus sunnah wal jamaah nikah karena nikah ayatnya jelas hadisnya beda dapun ulama beda ben mun cek punten gula pribadi tak langkung semua orang cek lagi ngapain lagi para cajah depak ben para cajah tak depak untungan saya para cajah depak anapa umpama budian hadirin ternyata genceran nikah tak depak ongku kelem kopur ya tak rugi cek dengan kuliban sampai tahlil benih pada gua salah ku cek karo keng baca tahlil telok kali umpama pada pak ongku untung sesete seorang pah tambahi kenceran lamun pah umpama nase yakin tak depak ni pah tak ikirim kenceran bi Saudi pah ternyata kenceran depak pah kak kamabu dia mun ternyata ada pak ongku pah
kuleban sampean kan yakin tak ada apa tak macam. Jadi dan gule eman gak diman ngewala. Terkait masalah gak itu selama bukan akidah. Ya tore hadirin. Keng dan gule ben ajunan antara depak ben tak depak. Engki kari asa dia apa jung pak tak ocen ni lo apa itu ket pa junga. Serepot kari yakin tak ocen pah terus le ni keng. Keng manter pada selamat kabi amin. Manter pada pecer kabi amin. Makanya gule man gak diman selalu madepak. Tore umpama beda setak pada hadirin kau leben ajunan tadi tanda kecek sampai elang hadirin tadi cek sampai butuh atau tangga atretan gara-gara kata pada enggak itu apa sebab masalah tahlil ben tak tahlil ni kata ada pak ke kuburan keng Islam tatangga tretan ni kan sampai ke kuburan ditanya aki wa ma ikhwanuka pasera tretan sampian jadi tretan ni katanya aki budian atahlil atrawidu bolo aku not tanya aki kak jadi saya tahlil masuk surga selalu tahlil surga saya terawih 20 swarga. Saya terawih 11 swarga. Saya masuk neraka. Selalu Abu Jeng Isa juga. Tenungguan nih.